Hello? Bucket list check. I'm so happy. Guess what? Welcome to my first ever. No, miskin pag bisag asa tayo butang mangita jutag food, Pinoy food. So akong dipili. Kay dili man ako feel ang mag-eat og lechon. So Filipino breakfast na lang. I'm calling my family. Ako ang classmate pag elementary. Hi guys, so welcome to my vlog. Hi. Guess what? As a tat today, I'm here at Cebu Mactan International Airport. Okay? Wala lang. Hinahan ako maglaag. So, while waiting, I cannot imagine. We've come too far. Charot. Thank you Lord. Thank you Lord for this opportunity. So man na to. Naghuwat na ko sa amoang boarding gate. Ay, na ko yung boarding gate pero naghuwat na lang ni kung kano sa amo boarding. And guess what? Asa ko. Guess what? I'm so happy. I'm so happy. Last year pa rin ako gumanifest, guys. I mean, last year pa ko nag-book. Last year pa ko nag-book ng ticket. So, gipaabungan ako myself. Siyempre, breadwinner man ta. So, dapat ako. But thanks to Bobby. He helps me. And it's my first time. It's my first time. And I'm so excited. I'm so, at first, nervous. Pero, wala, nangibabaw jud ang excitement. And did you know na ninggikan ko sa Bohol not feeling well? Ambot lang, mura ko gikabuhi. Tas, insud ko sa, ay bro, basta grabe akong naagitan. Before, during, grabe. Before, grabe, wakoy tog pa. Wakoy tog. Sige, guna sa weather. Kaya na may bagyo. Nga nung every travel na ako na ay bagyo. Last time nag-travel may sa Camiguin na ay bagyo. Tas karon pa-international ay kapi bagyo. Pero salamat kaya ko sa Ginoo, okay? Though na ay bagyo, safe gahapon ni. Safe gahapon ni ko nga ningabot og Cebu. And then karon wala makancel among flight. And makancel among flight. And waiting, hopefully, ingon sa kanat nga na di bagyo maabutay, pero hopefully makalanding safe. And just please pray for us, guys. Pray for us mga passenger sa Cebu Pac. And yeah, unya pa 5 PM ako ang flight, pero ano na oras na? It's 3:41. So, napakoy 2 hours magpaabot. Okay? Akong kuan man, among departure kay 5:55. Kanya, ang oras kay 3:41. So, 2 hours. 2 hours yun. Hindi pa dyan na 2 hours yun. Kapin pa. And, yeah. Happy ko kay ang weather karon. Ang weather karon kay kuan, cloudy lang. Tas nakita na nako ang blue. Kanya, ginapray ganun ako kay manifest din ako. Lord, and thank you always. So, to, I can't still believe. Grabe akong nandiyan sa IO, Immigration Officer. Grabe kaya yung pangutan na. I cannot remember, pero I'll try my best na to remember everything. Where I can share it with you guys. I can share it. Okay, it's my first time and oh my god. And Akura. Bucket list check. Bucket list check. I'm on the top of the cloud 9. Wala. Oh, sa akong mga nakasabot. Puhod. Bucket list check. First international flight. Solo travel. Solo lang. And mura to akong chika, guys. Ay di, wag pa na man. Not feeling well po. Ninggikan. Di kabuti ko. Tas sa bar, niinom ko kape.
brewed coffee. I love brewed coffee kaya wala siya yung lasa. Like, pait lang siya. And like coffee. And to ni drink ko, so na okay ko. And then, na okay ko sa park ko. Dili kayo siya kusog o kuan ka na. Dili siya kusog kaayo nga bawd, pero bawd siya. Pero okay ra, bearable. Wala ako nagsuka. And then, after nagbook ko Grab, anto so grabe ako na wala na ko kapugong nagsuka gid. And nako ipakita ang clip nga grabe ka message yun. Ay, so unforgettable. I will always cherish that memories. And thankful pud ko atong ako ay nga incident kay kukul ba ini about ko immigration and wala. I have lot of people na conversation ako, the janitor, the porter, the my sales lady. So happy I have conversation with them. Okay, they really helped me throughout this travel. Thank you. And so maura to magita sa kong restaurant, mag-eat ko kay 2 hours pa ko magbuhat and then 3 hours pud among biyahe. Pero nakoy meal sa kuan within that 3 hours. Nakoy meal sa airplane. Pero wala lang. Yan lang ko mo try ani. Then masuko ang isa. Hindi ko makaon. Sana all. Kita mo kaon sa ako. So, I'll be back. Welcome to my first ever international travel. Mangita ka og kananan. Oh, I think may mga kananan na. Mangita ka kananan. You know what? Kailangan ko rice kaya wala ako nag-lunch. 16 Burger King pa. Or I guess roasted. Ganahan ko ng lechon pero mas dagag serving. That's just a classic. Rapid classic Filipino breakfast ang para dito. 10 to 15 minutes lang. Sige. Thank you. No, maskin pag bisag asa tayo butang mangita jutag food, Pinoy food. So akong gipili. Kay dili man ako feel ang mag-eat og lechon. So Filipino breakfast na lang. Classic Filipino breakfast. Beef tapa, dried danggit fish, 2 eggs, garlic rice, and pickled achar papaya. Ay, try ta ning Asian kuan sa mga restaurant eh. Ilang food ani kay mag-start og 400 plus. Ni akong gi-order kay kaning classic Filipino breakfast kay 510. Pero yeah, expected na nga price kay nata sa airport. I'm calling my family. Tingnan ko kay busy kay sila kawing tubag. Naon. Hindi sa manubag. Ano na? Kakate, Airport. Nanood to ko. wala pa ka nakuha ng... Oh, Ano? wala pa ka sa aeroplano? Unya pala 5. Asa man ma? Mga unta, gigutom ko. Ha? Muray. Ah, Bibian. Na, Hi, Bian. Airport. Oh. Ano? Naalagay mo dai, ira. Ano, tuwa? Nangyayon na,
University. Duha ninyo dong? Na, doon ni Roy. At, kiyawa, roy-roy, oy. Isang duwa pag dito, Dong. Tanaw ka, Bien? Tanaw? Tanaw si Jibila? Oh. Ihatag ni Bila dong, kay sige ba na siya panawag na ko. O sa atin, no, bitaw di ko mapunta, di ko makuha. Ang angking, na ako sa gawa sa, kuan, na ako sa gawa sa seaport, daghat tawo. Basta niya, Biyan na malain to. No, dyan tayo. ako ang kuan, classmate pag elementary. Sa silingan naman ta og barangay unta niya kay di na tigita. Dugay nakakakuan ano, pila nakaka-years. Dili po, uy, almost 2 pa sad. Kaya mag 2 years na po sa October. Ayaw balik kayo nakakuan ko. Ang jagi ko, ano. Kuan, ano, ikaw? Kulihan. Kamaway para October at kulihan. Wala ko Other passenger. Let's go. Please don't find your temperature. And when the aircraft weather broadcast, please remain on your line. Once again, please remain on your line. Thank you for your flight. Guests inside the lavatories must return to their seats. Ladies and gentlemen, the seatbelt sign is on due to turbulence. We require everyone to remain seated and fasten your seatbelt securely. Guests inside Sige kuya. Ganyan, ano? Okay ra? Pila? 7.4. Hindi mo lang, itahan na point, ma'am. Sure? Wala lang. Wait, ano man yun, ma'am? Ano ba 20? 15 ra na. 15 ra gani. Okay. Okay ra, wait. Hey guys. Pwede rin yung makataw, dili mo ba yung matangan formal ba? Okay ra, ate, mag-ilis ka. Video lang ko. Ha? Nagsuka ko. Nang Lain mo ba? Oo, gikan ko buhol, tas kuan, galain ako nilaan. Kuan ko ba, tapos nagsuka ko pa. Nagsakay na may grab. Wala yung namapura ka na kasi mo? Ha? Wala ka na kasi mo sino? Nagsimot-simot ko, tas wala gyud maantos. Mura gyud ko. Sabihin natin Nakuhaan akong pagsuka. Ang pangatilis ko.